Bonjour, j'espère que nous مزيانين. كيف ما شفتوا في لي لانسي هذاك هو l'exercice اللي غنخدمو l'exercice 5. Alors, on a un atome inconnu possède 12 neutrons et 2 électrons sur sa couche externe. La première question, قالوا لنا déterminer la configuration électronique. OK, la configuration électronique خص أول حاجة طيح عليكم في عقلكم هي 3 كوش حيت كاينة لا كوش الأولى اللي هي K la deuxième couche L et la troisième couche M. هما قالك possède 2 électrons sur sa couche externe M. Donc هذه واصلة تبقى الثالثة. Alors باش غنخدموها غنعمرو غير لي كوش صافي. Et voilà, عندنا la première couche اللي هي K كتهز لنا جوج، la deuxième couche اللي هي L كتوز لنا 8 et la troisième couche اللي هي M كتوز لنا جوج باسكو قالوا لنا on a 2 électrons sur sa couche externe. D'accord. هاد لا كيسيون سي تري فاسيل. لو نيميرو اتوميك زد كنعرفوا بلي نورمالمون اول حاجه كتكون عندنا زد ابري كنديتيرمينيو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. دابا ملي ما عندناش زد نقدروا نجبدوها من لا كونفيغوراسيون الكترونيك، نجمعوا غير هاد الارقام هادو اللي هنايا ويعطيونا نيميرو زد. عندنا 2 8 2 كتجينا 12. alors z est égal à 12. c'est tout. On passe à la troisième question. هنايا pour la troisième question, déterminer la charge électrique du noyau اللي هي Q du noyau. Q du noyau عندنا في le cours est égal Z fois E. Le nombre atomique ou le nombre du proton fois la charge élémentaire d'un électron, d'accord. La charge élémentaire عندنا déjà في les données et Z est égal à 12, d'accord. Donc هنايا خصنا نعدلو غير les calculs, d'accord. D'accord, voilà, après les calculs عملت 12 في 1.60 في 10 أس ناقص 19 وعطاتني كيو دو نوايو كتساوي لنا هادي. ومتنساوش أهم حاجة لونيتي الوحدة. عندنا زد سون اونيتي مي هادي عندها الوحدة ديالها اللي هي الكولوم. ألوغ كو لا شارج إلكتريك غتكون حتى هي الوحدة ديالها الكولوم. داكوغ. دونك اون باس لا كاتريام كيسيون. Voilà, fin de la question. On a donné la représentation symbolique de cet atome. On a le symbole de l'atome, c'est Mg. D'accord. On a la représentation électronique ديال اي اتوم كتكتبنا على هذا الشكل. كنعدلو سامبول في الوسط وكنعدلو فوق لو نومبر دو ماس اللي هو 1 ولا لو نومبر دو نيوكليون ومن تحت كنعدلو زد. داكوغ. زد عندنا ديجا حسبناها كتساوي لنا 12 مي ما عندناش وعندنا في لي دوني بلي l'atome possède 12 neutrons. D'accord. Donc A est égal à Z plus N اللي هي 12 plus 12 اللي هي 24. D'accord. Et voilà, هذه la représentation symbolique. C'est tout. Alors la question 5. On a maintenant on passe à la question 5. L'ion formé par cet atome résulte de la perte de 2 électrons de la couche externe. Donnez la structure électronique de cet ion. Voilà, l'ion اللي تفورما لنا وقع له فقد 2 électrons من la couche externe ديالو وحنا كنعرفوا بلي la couche externe هي هذه M. D'accord. Donc غادي نعطيو la structure électronique ديالو. Voilà la structure électronique ديالو. الأولانية كتكون عندنا K2 L8 M2. مور ما كيفقد لنا من لاكوش اكسترن ديالو الوغ ديك M2 ما كتبقى لناش كتبقى لنا K2 L8. داكوغ. دونك فوالا هذه هي لا structure électronique ديالو. Et voilà pour la question 6. Déterminer la charge électrique Q ion. Elle est كتساوي لنا Z fois E de cet ion. D'accord. Il s'agit d'un cation ou d'un anion. On sait que Q كتساوي لنا Z fois E. Alors Z est égal à 10. صافي كنضربو Z fois 1.60 في 10 أس ناقص 19 وكتعطينا هذيك غير كالكول. Il s'agit d'un cation ou d'un anion. Il s'agit d'un cation parce qu'il perd 2 électrons. Une fois ion qui فقدنا des électrons كنعملوا له la charge positive وكيتسمى cation.
une fois كيكتسب لنا des électrons ou gagner des électrons كنعملو charge négative وكيتسمى لنا anion. d'accord. Pour la question 7, on a la formule chimique. Voilà le symbole Mg. عندنا 24 في nombre de masse et le nombre في النيميرو atomique عندنا 10 صافي. واليوم ديجا فقدنا 2 électrons كنعملو 2 plus. c'est tout. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.